دخترکو سازی نازین سلامتی و خوبای باز یک خوش خبر در مغازه زرین акция کالون رفته ایستاده بعدم قبورکوی فسون آوردگان حجمش ماده نشان میتیم بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه پدوال نمی نولیوی قطور دخترو مغازه زرین پلاکت چون است با آسانی پیداشون میکنین ایرا بینین هم کرتای خوش رو وردگان چی ایپک چی جاکارد چی نمود کرتای در کره این قسمی بولو را بینین ای برای شما دخترکو یا نمود کرتا اومدگی هم نرخوشون همش دسترس مرحمت بیاین اومدن نمیتونین رقمشون هست در روی اکران مرحمت مراجعت کنین در روکک خودشون شما دستافکا میکنن این چونین دویکچوی و یم بوده یا عجایب خوش رو دویکچوی انمخه جنسی انا ایپک دخترکو نگاه کنین مدل خوشروگیشه به هدم ایپکای فسان اومده در نقطه سودای زرین در مغازه زرین نگاه کنین چه خوشروی هازی از نزدیک نشون میتیم ماتریالش ترکیه ایپکش ترکیه دخترو производство Ташкент به حد خوشرو مرحمت سخی خچون که است производство شایخ چونای خلاصه اینا نگاه کنین هازی مش ماده نشون میتیم اینو همین مدلای 1200 سومونه نه مدلای 1200 سومونای ماتریالای اوریجینال ترکی که تیار شده دخترو ببینید چه خوشرو نرخشون 350 سومون 350 سومون مرامد رزمیرش چه باشه اینو را 48 تا 58 60 پشتگی دام خوشرو های ای 48 تا 58 است 60 پشتگی دایم درست میگیره ماتریالا کوش ببینید چه خوشرو اینا دخترو از نزدیک نشونتون بدیم سانگچوش هم فسون ماتریالوش هم خوشرو یک بورک ببینید و ایره ببینید دخترو چه فسون کن من مرامد 350 سومون سیاهش هم بده خلاصه رسویتکوش همش رسویتکوی فسون کدومش هم میگیرین رقمشون هست در روی اکران مراجعت کنین در و کک دستافکتون میکنن اگر که خودتون اومدن نتونستین لکه بیاین با نغز میشه که میپوشین میبینین فرشته ایره بینین چه مدلی فسونای ایره ارزان نمیکنی فرشته مگزین خچ پارت افته اینه خوشم برای مدیلا رفته است نگاه کنین دخترو نقطه سودای زرین اومدگی این مالای ترکی ما را ایزا داد زرین دیدین کپیا لوکس اینه که تورت که فرقش نمیکنی دخترا 450 سومونه را میگه 350 میکنم راست که مرا فیرات کردی 300 این دخترو فرشته را آوردیم که انمی برو را همش ارزان کنه برای شما مرحمت این دختره که حتما بیاین نقطه سودای زرین همش فسونای همش اوریجینال یک بورک بیننده بو ماتریالوش نمیگن هم خوشرو بو کاری دستی نه اینو اینا ببینن پیشکش ببینن کاری دستی داره مرحمت این کسی در کار بیاین نقطه سودای زرین بازار کاروان طرفی تیلو بازار فرقش نمیکنه یازم جمع هزار فرق نمیکنه نه که акция ایدانه در همه جا ما امروز акция ایدانه اعلام کرده استم 300 سومون نه بهترین اقدام دختره که 300 سومون در نقطه سودای زرین انم خیلی کرتچوی فسون 300 سومونی بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین هفتم و هشتم دروازه پدوال نولیوی قطور زرین نویستگی بگیرانی قدر خشروای را ببینید دخترو ای چانس ما خشروای تای خودم در چیز خریدستم اینا دیده لباس خری اومدم 140 سومون اینا خشروگی شبنه ای با ارزونیش نمیگن دخترو استیل کرتا دارم این باز قطعی عجایب خشرو میبره اینا ببینید اینا دیدن دخترو 140 سومون مرحمت اینا کسی در کره حتما بیاین باید یا لیونا یگان خیلی میشه و هنگام شستن بهتری اینا بینید کاردیگان نیست بوکاکی خشرو دخترای را بابریو کم پوشیده میتونید شما به حد خشرو قطعی پلاتیا بازوی قطعی این کاردیگان با همه چی میپوشن کوی عزیزینا مرحمت کرتوی ایدونا واریانتوی دست راستش نگاه کنین چه خوشروای پلاتیوی 800,000 سومره کپیا لوکس ارگانزوی پتکلاد داره که محکمه که خوشرو در نقطه سودای زرین اومده نرخش چند سوم کردن؟ نرخش 350 سومون این پلاتیو را بینید و دخترای پلاتیوش را بینید چه خوشرو چند مرامت 350 سومون اینا کرتوی ایدونا میکفتین حتما نقطه سودای زرین بیاین نگاه کنین چه بسیاره مدلکوش همش فسون و در حقیقت هم خوشرو ایره بینین دخترکو اینجا چند مدل دیدین دخترو 16 خشرو همش 350 سومونی دوستانی عزیز اگر خشرو ندیده باشه نبرده بنویسین رسمش روان میکنن
ба ҳазур тамошо карда интихоб кунанд. ин сиёша бинем бо чиха хушрӯчаи кори дастӣ рафтагай расмоша равон мекунанд, дар авакак доставкатон мекунанд. ё ки биёед бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза. Мана размерашон стандартай тақрибан то 54-56 мумкин бишавад духтаро. Мана марамат байни 7-ум 8-ум дарвоза тарафи Тилло бозор подвал нуқтаи савдои Зарин плакаташ ҳастай ба осонӣ меёбен. ки духтарако платья мепурсиден марҳамат инама шумода аз нуқтаи савдои Зарин анамхе платьяҳо ёфтум хостум нишон дидим. Кори дастӣ рафтагай нархошонам гарон нестай духтаро. Ино ҳамаш копия люксои платьяҳои 1000 сомая. чанд пул карден? 350 сомон кардаган. Бинен чихо хушрӯчай духтарако. И тараф ҳамаш кори дастӣ рафтагай ира светкошай аҷоиб хушрӯ. размерашон чихе боша инора? айчилду то 46 Туркия тақрибан то 52-54 хидмона дуруст мегира. марамад ин агар дар коротон боша беҳтарин платьячо барои ид, барои мисол ягон ресторан, ягон ҷо рафтанда ина платьяҳои хушрӯ. бозори Корвон инам душқа фасонай. бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза марҳамат ибора светкоша намеген. иёшам 350 ая? иношам 350 сомон духтаро бовар кунед хушрӯи бадай падклад дорак ина нигин дорак нигинош ҳамаш кори дастӣ. мана 350 сомон барои и духтаро киртои дастрас марамат 350 сомон дар нуқтаи савдои Зарин. бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза нолевой қатор плакачон ҳастай духтаро подвалаш марамат биёед. необычный хушрӯ 350 сомон нависа расветкоша равон 350 сомон ина марамат нависен расветкоша равон мекунам. духтаракои киртара фасониша бинен ино бо дизайни худи Зарин омадагай зарнигор худаш дизайнша бировардагай чеченский стил аҷоиб хушрӯай ҳам материалаши платьяра ҳам худаш и бери мишокам мепӯшен духтаро сабукакай аҷоиботай нигоҳ кунен охи ҳаррӯзадаям мешада ина ягон ҷо рафтандаям варианти беҳтаринай. нархаш чанд сомай? нархаш 300 сомониай бениҳоят материалаш хушрӯай бор бубинен глянцевый ипекай материалаш материалаш глянцевый ипекай духтаро ва ира бинен чихо нозукакай духтаракои азиз марҳамат ин дар кортон боша нуқтаи савдои Зарин биёен танада диден чихо хушрӯ меиста марамат хоҳен римен кати хоҳен бе римен размеро стандартан тақрибан ами то 52 ра мешавада марамат ина дар кортон боша биёен ина расветкоша бинен ху чихо хушрӯай омада наметонед ё ки хушрӯ надиден нависен расмоша мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза нолевой қатор подвал нуқтаи савдои Зарин. донам ки бисёриё ипек мехоҳанд киртаи фасон ина марҳамат Заринда анамхе ипекои фасон омадагай диден чихе хушрӯ материалошон Туркия ипек ана производства заводи хучона сехи хучон ина марҳамат нигоҳ кунен чихе хушрӯчай нархаш боша 380 сомон духтуш аҷоиботай ҳозир ман аз наздик бо нишонтон метиҳам нигоҳ кунен духтаро чихе фасончай яъне марҳамат ибои расветкоша намеген мана иҷа бо кори дастӣ рафтагӣ бидай диден духтаро моҳрача беҳад фасон ина пули материалаш худаш 300-400-500 сомонай ана дар иҷа боша дар нуқтаи савдои Зарин куртаи тайёракаш диден и қафаша бинен чихе хушрӯ и комбинированияи аднатони ипек кати ипекои гулдор беҳад хушрӯ кардагиян 380 сомон размеро чихе боша ё размеро аз 48 то 58 ҳастай ай 48 то 58 размер аста ина барои ид метавонен ҳамагӣ бо 380 сомон куртаи фасони ипек харидорӣ кунен ана баъд ҳастай инчунин азанаи модело сангоша диден чихе хушрӯ ин копия люкси турки духтаро марамад амо 1200 сомара копия люксшай нархаш чандай 250 ва нархша диден чихе дастрас духтаракои азиз манаи расветкош диден се расветкаи топови дора дар кортон боша бинависен ами сразу доставкатон мекунад ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза даян подвал даян нолевой қатор Зарин плакачон астай ба осонӣ меёбен шуна ана моделу мана модел духтарако нигоҳ кунен киртара фасониша бинен чихе хушрӯай бо нархша намеген марамат барои ид анамхе киртои металлик
арганза металлик ҳам қофасончая 150 сомоне. Ина марамад. Ё то замина дарозан, фақат ки модели мо қад баланда, линаш хеле судестай. Лекин то замина дарози хушруван. Марамад ина каседа дар корай дар нуқтаи савдои зарин инами расветкои фасонш омадагиай сабукак сезоншон омад ҳами материала марамад дар кортон боша дархост кунен даравакак доставкатон мекунанд. Размерош боша то чандай? То беҳтарин ай 46 то 56 размер меёбен. духча бинен духти милли беҳад хушру зебанда. Интихоб кунен духтарако. Агар ки биёен бозори Корбон тарафи Тило бозор байни 7-8 дарвоза подвал нулевой қатор нуқтаи савдои зарин. Беҳтарин интихоб. Ина боша бо итальянкаян? И материал ва и материали қахшрувай сабукакай халадокай духтаро салқинактон мегира нарх бошад чанд сом? 200 сомон. Холодильника гуфтига бо кондиционер холодильник ҳамаш ҳастай духтаро. Ина марамад дар кортон бошад 200 сомон анамхе киртои фасонак. Лекин ку духтаро материалш маъқултон мешава. Аз наздик биёен бо бинен размеро ҳаст. Тарако нигоҳ кунен плашовочни двойкача марҳамат. Ино двойкачаҳои туркиян беҳад хушрӯ. Инаи сарафанаю айболош костюм дорада. Баъд бо ира мешава ки чӣ буре кардиган бар инам хича пушен тоқа беҳад хушрӯчай. Дидем платья бар ин касе хоҳа мепуша, касе хоҳа ранги кардиган мепуша, костюмчашам ҳам хел шумо метонен дига чизокати пушен. Тоза турки беҳад хушрӯ. Ина расветкош аст. ҳоз бо юбкадорошам ҳаст духтаро метонед аз ваям интихоб кунед. Нархо чанд сомон? Нархошон аксиякати мо бояд 500 фурӯшем, неки 350 сомон двойка плаши турецки мегирад. Беҳтарин духтаро. Двойка плаши турецки духтаро ҳамагӣ бо 350 сомон аз нуқтаи савдои зарин метонен харидорӣ кунен. Нигоҳ кунен инаи юбка дора, айболош боша, нехе костюм дора. Нигоҳ кунен ҳам варианти вая плаш бар инай ҳам бинено чӣ хушрӯчай двойкачай. Хулоса чанд расветка дора. Юбкашам дига чизокаси бо метонен ки пушен ҳам хушра иб расветкоша бинено хе. Материалашко аҷоибота ина бинен чӣ воима фасон модели нави нав дар нуқтаи савдои зарин 350 сомон. Бозори Корвон турецки размеро тақрибан то чанда? То 54 хидмона мешавад духтаро. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-8 дарвоза подвал нулевой қатор нуқтаи савдои зарин. Сарафанчикои джинс духтаро турецки беҳад фасонча сифаташ да гап нест. Ира бинен чӣ хушрӯ удобни будая. И размерош чӣ хелай? Размеракош турецки размери 38 то 46. 38 то 46 размер ҳастай духтаро нигоҳ кунен. Аҷоиб фасонакай ки ина касреда дар корай ҳам тёмна расветкаш ҳаст, ҳам светли джинсаш ҳастай. Нарх бошад чанд пул? 300 сомон марамат. Ина каседа дар корай духтаро метавонен нуқтаи савдои зарин биёен. Анаи ваяюям хушрӯ кардигано. Ина ино 380 сомон. Чанд расветка дора диден духтаро. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-8 дарвоза. Ина байни 7-8 дарвоза духтаракои хушрӯ биёен. Подвал нулевой қатор нуқтаи савдои зарин страничкашон вайшон плакатшон аст ба осонӣ пайдошон мекунад. Нигоҳ кунен чӣ хушрӯая ҷинсакошон. Диден духтаро ҷинсакошон да гап нест дар ҳақиқат ҳам фасонай бо арзонай. Ина марамад рақамошон ҳаст. Агар наворда хушрӯ натонистен дида духтаро марамад бинависен хичон шумода доставка мекунанд. Шобино натуралкара оригиналаш ина марамад худаш маълумай. Диден ранги королевский бархтай и якин бор и бор омада буд дига набуда. бозор далакай дуюм сеюм сортош омада буд. Ина ҳози диден духтаро оригиналаш бо бромадай бисёриё пурсида буданд. марамад нуқтаи савдои зарин да омадай платьяра хушрӯгиша бинен охи барои ид касе ки кирта гирифтаняй ина модела як бурак бинен ҳам мулоимай ҳам сабукакай ҳам блескша бинен охи чанд пулайё 350 сомон бояд 450 боша 350 сомони метиян. Ана баъд иҷада ҳаста ина куртои больши мерка то 180 килограмм марам диден марҳамат аҷоибот иқа материалаш хушрӯ будай
марамат. Нархшон чанда юра? 220 сомонӣ. 220 сомон. Батал мепурсанд бисёриҳо. Ина марамат киртои батал, киртои фасон. 800 килограмм то 180 килограмма одамада меша. Хулоса ина ҳами варианта дар материали натуралка бениҳоят хушрӯ фурӯхтаем. Клиентаҳо илтимос карданд ки апа ҳами вариант боз заказ кунед дар белмандои оригинал. Сабукак мепӯшад. белмандо паплини Туркия духтаро белмандо. Марҳамат. Неҷида детатсияҷа боло да бо расветкош бисёр 6-8 расветка дора 180 сомонӣ. Марамат 180 сомон. Нуқтаи савдои Зарин дар бозори Корвон духтаро биёен. Тарафи Тило бозор байни 7-му 8-ум дарвоза подвал нолевой қатор. Мана иёям 180 сомон. Апаҳое ки мисол скромни мепурсиданд материалошон бениҳоят хушрӯа ино 250 сомонай. Версачи кабушкиёшон сваровски оригиналай. Ира метонем ки худашо холӣ пӯшем, бо метонем ки кати абаё болопӯшак падбор кунем. Бениҳоят варианти сабукакай. Комплекти хушрӯ меша диден духтаро. 58 дастай расветкои хушрӯ дора нависен суратошон равон мекунам. Мана бинен духтаро расветкошта гап нест. Аз қада магазини Зарина нав қабул кардем. Ина марама духтаро ҳамин ирӯз чӣ наворе гирифтем бовар кунен ҳамаш новинка буд. Ина нишонтон додем навора малакай партуфтум бинен дадромада маъқултон мешавад. Новинкои мо боз ҳам давом дора. Агар нами апаҷони Адолатҷонмон вақт ҷудо кунад биёянам хеле ба магазина мо ҳар рӯз шумо да новинко дорем. Духтаро нуқтаи савдои Зарина хеле буд навор нагирифта будем дида буден духтаро аз сабаби серкорӣ гуфти гапо. Лекин метонен страничкаи хичон буд роен ҳар рӯзе новинко нав ба нав уҷада мегзоранд. Аксиоям аксиои беҳтарин доранд. Марама даромада тамошо кунед.